السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pusur kaže, ako Bog da, inšala, od sljedećeg petka će započeti Dželsa Salana, godišnji skup Velike Britanije. Allahovom milošću, da bi učestvovali na Dželsi Salani, na ovom našem godišnjem skupu, gosti su već počeli dolaziti iz raznih zemalja. Da Allah Đelešanu osposobi upravu Dželsa Salana, da svi gosti, bilo da dolaze iz raznih zemalja ili dolaze iz Britanije, iz raznih dijelova Britanije, da Allah osposobi sve da služe goste na najbolji mogući način, da uprava služi goste. Allahovom milošću, radi služenja gostima Dželsa Salane iz svih dijelova Britanije, stari, mladi, žene, djeca, dječaci, djevojčice, mladići, djevojke, uvijek se ponude i predstavi sebe kao dobrovoljni volonterski radnici, da dobrovoljno rade i služe. Pošto se povećava broj učesnika na Dželsi, aranžman za Dželsu se također povećava i raste i uvijek je potreba za više radnika. I Allahovom milošću, bez ikakve vrste teškoće i sa zadovoljstvom, i djeca i mladi ljudi, muškarci i žene, uvijek nude svoje službe, svoju službu za ovaj zadatak. I većina među mladima i djecom, obavljajući ovu dužnost na Dželsi, uvijek vjeruju i smatraju da je to veliki Allahov blagoslov prema njima. Da ih je osposobio, da je omogućio im da služe gostima obećanog Mesija alaih salama. I Allahovom milošću u svakoj zemlji svijeta ovo je postala narav i temperament članova džemata, da svi slojevi društva i članovi koji pripadaju raznim grupama po godinama, oni služe gostima Dželsa Salane svi. Prošle sedmice između petak do nedelje bila je Dželsa Salana u Njemačkoj, godišnji u Americi zapravo. I program je bio prenesen na internet ili na YouTube. Ja sam vidio jedan intervju. Osoba koja je pravila intervju ispitivala je radnika Hudamul Ahmedija omladinske organizacije i on je pitao ovog našeg omladinca
kako priprema za Dželsa Salanu, mladinci, hudam i dobrovoljci rade za to. I slično tome, bio je jedan mladić, 18-19 godina, oni su također njega intervjuisali. On je tamo rođen u Americi i othranjen tamo. Njega su pitali šta god si uradio, šta dobiješ kao nagradu za to, koliko mnogo ćeš biti plaćen, koliko dolara ćeš dobiti za to. I kad su ovo pitanje pitali nekoga drugog, isti je odgovor bio kao i odgovor ovog mladog čovjeka, kao što sam rekao. On je bio odgojen u Americi i oni imaju materialističko razmišljanje. Međutim, ovaj mladić je rekao, mi uvijek radimo dobrovoljno i kakav god nam je plaćeno, to je mnogo više nego što je mišljenjem svjetovnih ljudi. Mi smo zapravo ovdje i služimo ovo radi Allaha da steknemo Allahovo zadovoljstvo. I ovo je temperament, ovo je narav i priroda koje Allahovom milošću u svakoj zemlji Ahmedi imaju isto osjećaj i istu ljubav. Bilo da su Afrikanci ili iz Indonezije ili žive na nekim ostrvima ili da žive u razvijenim zapadnim zemljama. Kada svjetovni prioriteti, škole i koleđi u toku odmora, kad općenito ide omladina vani i djeca u to vrijeme radi raznih službi i ljudi koji rade u službama kad imaju odmor, njihov prioritet je da se odmore i da potroši odmor sa članovima porodice. U to vrijeme prioritet Ahmedi muslimana je drugačiji. Ako u toku ovog odmora ljetnog dođe Dželsa Salana, onda u ovim danima obrazovani ljudi i također oni koji nisu obrazovani, visoko obrazovani službenici i počinjeni i profesionalci i obični radnici, studenti, uvijek sebe ponude kao volonteri da služe, da bi služili gostima obećanog Mesija alejhi selama. U drugim razvijenim zemljama održuje se skupove u velikim holovima gdje nisu uvijek mogućnosti takve na raspolaganju. U Velikoj Britaniji se održava dželsa, sav aranžman potpuno mora da se obavi na privremenoj bazi i svaka mogućnost koja može i mora i može biti urađena i omogućena, to mora tamo biti omogućeno. I onda ovo je također uvjet od općine da na početak sve što je tamo urađeno, što se postavi i napravi, sve mora da bude potpuno očišćeno i spakovano i mora biti vraćeno u isto stanje kao zemlja za zemljoradnju ili livadu za 28 dana. Sve mora biti tako očišćeno, sređeno. U ovom pogledu u ograničenom kratkom vremenu ogroman posao mora biti obavljen i zbog toga je potrebno ogroman broj radnika. Period od početka do kraja posla, uzimajući u obzir prirodu posla, vrlo je to važno i izazovno zbog činjenice 28 dana i čak neki poslovi prije toga počnu koji nisu direktno poslovi u šatoru za dželsu, nego 2-3 sedmice prije toga volonteri počnu neku pripremu i neke poslove moraju da se obave neki poslovi. Drugim riječima možemo reći da ovi radnici u ovim zemljama ima takvi radnici koji troše svoje vrijeme i imetak i žrtvuju se 1,5 mjesec ili više. I ovaj dugački period za nekoga da radi dobrovoljno prilično je dugačko vrijeme. U ovom pogledu radnici koji rade za Dželsa Salanu u Britaniji,
žrtve koje oni čine za posao, rad koji treba da obave, za posao koji treba da obave i važnost dužnosti. Oni u cijelosti to uviđaju, shvataju i cijene to i to rade mnogo već godina. Međutim, ipak ima nekih radnika koji se pridružuju ovim redovima u prvi put i neki od njih imaju dužnost. Oni ne dolaze direktno da služe goste, da ih direktno služe i neki od njih su takvi da će njihova dužnost početi na dan kad dželsa počne i kao što sam rekao, gosti su već počeli i tako da je dužnost nekih već započela. Kao podsjetnik za sve ove ljude, u skladu sa mojom praksom u prošlosti, ja želim da spomenem neke stvari ukratko. Neke stvari. Ponekad neki ljudi, njihova ljubav da služe je vrlo velika, međutim njihov temperament, njihova narav i priroda, svaki ima svoju narav i stil i neki ljudi, njihov nivo podnošljivosti i strpljenja nije visoko i neki ljudi zbog nedostatka znanja oni nekada urade određene stvari ili im se dogode neke stvari koji budu povod neudobnosti za goste i nelagodnosti. I ovim podsjećanjem ljudi koji rade kao volonteri, oni su vrlo upoznati i budni, oprezni i mnogo više vode brigu da ispune svoje dužnosti na mnogo bolji način. Nastoji da ispune na mnogo bolji način. Inače, ja nemam nekakve rezervacije o ovoj stvari, da radnici sa ljubavi koju imaju da služe, oni imaju veliku ljubav prema tome i oni uglavnom obavljaju tako dužnost im. Nema sumnje da svi ljudi služe gostima sa istom ljubavlju i srdačnošću kao što sam rekao, da ih podsjetim i da im učinim opreznim i budnim. Ovo je Allahova naredba i zato jednu džumu prije dželse ja uvijek skrećem pažnju na to. U časnom Kur'anu je spomenuto u pogledu gosta, Allah je spomenuo gostoprimstvo Hazreti Ibrahima a.s. Istaknuta je tu važnost gostoprimstva i časni poslanik u raznim prilikama on je također istakao važnost gostoprimstva i ta tačka je spomenuta, ta stvar je spomenuta. U ovo doba Hazreti obećani Mesija a.s. je skrenuo posebno našu pažnju na ovo. Zapravo jedan od ciljeva i svrhi njegovog dolaska je da oni ljudi koji putuju radi religije, gostoprimstva prema njima je dio naše dužnosti i odgovornosti. Na jednom mjestu on kaže treći ogranak ovog utemeljenja, ove organizacije je da služimo ljude koji dolaze radi istine, koji poduzimaju putovanje i drugo koji putuju duge razdaljine da bi došli ovdje. I ovaj ogranak se širi i napreduje i rekao je da ljudi dolaze u hiljadama ovih dana u malom gradu Kadijanu gdje nije bila nikakve mogućnosti za gostoprimstvo ovih gosta od Batale ili Amristra. Obećani Mesija je otam dobavljao ovu opskrbu. U takvim situacijama su ljudi ponekad bili vrlo zabrinuti, ponekad sredstva prevoza nisu bila na raspolaganju, nekad su putovali na pješke, nekad u nosiljke, nekad na konjima. U ovakvoj situaciji obezbijediti sve što gostoprimstvo zahtjeva u dalekim oblastima vrlo je teško. Zato i Allah dželešanu da bi ojačao njegovo srce unaprijed, Allah dželešanu je rekao, ova objava na arapskom, značenje je ljudi će doći u velikim brojevima, on će kretati prema tim velikim brojevima. Tvoje odgovornosti i dužnosti je da ne smiješ okrenuti svoje lice
I za tebe je obaveza da ne smiješ se osjećati umoran gledajući na povećanje broja ovih gosta. Sada u raznim dijelovima svijeta, Huzur kaže, ove dželse, ovi godišnji skupovi se održavaju u raznim zemljama i ljudi dolaze u velikim brojevima i dobivaju duhovnu i fizičku hranu. I ovdje, zbog prisustva halife vremena u Velikoj Britaniji, ljudi dolaze iz svih krajeva svijeta, iz sve 4 strane svijeta. Oni dolaze ovdje samo da steknu religijsko znanje i da zadovolje svoju duhovnu žeđ. I danas ovi sluge, obećano Mesija alejhi selama, vrlo predano i neumorno i bez pokazivanja ikakvog znaka umora, oni služe ovim ljudima. Ovo je naša dužnost i odgovornost, da treba da služimo ovim gostima koji su došli za ovu svrhu. I trebamo ispuniti ovu dužnost na najbolji mogući način. Na dželsi ne Ahmedi i ne muslimani također dođu i oni su uvijek impresionirani predanošću i radu radnika i iznenađeni su kako ova mala djeca obavljaju svoje dužnosti i kakva god im je dužnost data, oni to obavljaju s velikom odgovornošću na vrlo lijep način, na krasan način. Prošle godine jedan gost došao iz Ugande, on je tamo ministar, rekao je, gledajući na gostoprimstvo i aranžman, ja sam jako bio iznenađen kako ljudi dobrovoljno, volonterski čini ovako ogromne žrtve. I rekao, ja nisam čak mogao ni zamisliti da ću prisustvovati takvom skupu gdje ne obični ljudi rade, nego da ću biti u stanju da vidim meleke, odnosno anđele da tamo rade. Rekao je, ako nešto tražite 20 puta, oni će to dati sa osmihom na licu. I mnogi ljudi su spomenuli da djeca na dužnosti koji su služili hranu sa osmihom na licu, sa velikim zadovoljstvom su služili goste u šatoru gdje održava se dželsa kada služe vodu. Oni imaju široki osmih na licu i ponovo pitaju želite li vode. Ne samo posebne goste, zapravo za svakog gosta oni služe na isti način. I ovo je ta odlika, to je duh predanosti koji se samo može vidjeti i koji je posebna oznaka visokog standarda karaktera članova naše zajednice. Ova je visoka odlika uvijek morate i čuvati u životu i visoko. U cijelo vrijeme, u kojem god odeljenju radite. Kad naši gosti za Dželsa Salanu dođu, onda oni dolaze u dodir sa raznim odjeljenjima. Prvo odjeljenje prijema. Za odjeljenje prijema općenito oni prime gosta na vrlo lijep način. Kad ljudi dođu nakon dugog putovanja, prirodno se osjećaju umornim gosti i kakve god su mogućnosti omogućene u toku putovanja, čak i ovo vrijeme putovanje uvijek umori. Dakle, ovo odjeljenje za prijem uvijek mora imati ovo na umu. Na aerodromu odjeljenje radi i na aerodromu na dočeku gosta i tamo je općenito dobar aranžman napravljen. Međutim, neki ljudi koji dolaze iz susjednih zemalja, oni dolaze autima ili autobusima. Autobusom oni dolaze nakon putovanja nekoliko sati i oni su umorni. Tako da ljudi koji ovdje dođu, ako borave u zajedničkom smještaju džemata, onda upravo tamo morate zapamtiti ovu stvar koju časni poslanik spomenuo, rekao, uvijek srećite svoju braću s osmihom na licu i ovo će se ubrajati kao milostinja. Jednom prilikom je rekao, čak mali postupak vrline, nemojte to smatrati beznačajnim. Uvijek srećite svog brata s osmihom na licu, to je dijelo milostinje. Pogledajte na učenje
Islama, kakvo je dato prelijepo učenje. Poštovanje prema gostu je nešto što je dio naredbe i ovo je naredba za koju je spomenuta nagrada. I onda da ponudite gostoprimstvo, da pokažete gostoprimstvo i da to obavite na način da razgovarate s ovim ljudima sa osmijehom na licu. To je nešto ravno kao da dajete milostinju. I ovo se smatra ravnim kao djelo milostinje. Činići tako, to postaje sredstvo da dobijete nagradu, povod dobijete duplu nagradu, jedno za gostoprimstvo, a drugo da s ovim ljudima postupate sa osmijehom na licu. To je dobro djelo milostinje i mi će vam dati nagrada za milost, kao da ste dali milostinju. Samo da govorite s ljubavlju i na lijep način, bit će ubrojano kao milostinja. I kakvu nagradu će Allah dati, Allah najbolje zna. Zatim da pokažete pravi put, također časni poslanik rekao, to je također djelo milostinje. Odjeljenje koje je određeno za ovu svrhu, oni uvijek trebaju imati na umu ovu stvar, da ljudi koji dolaze nakon dugog putovanja treba da ih srećete sa uljudnošću i onda trebaju biti upućeni i odvedeni na mjesto gdje treba da bore, pogotovo ako je osoba ako je čovjek sa djecom i ženom i s njima znači djeca, onda njih trebate odvesti na mjesto gdje će boraviti. Ovo je dužnost odjeljenja za prijem ili koji god odjeljenje tu. Ponekad postoji potreba da nosite njihove teške kofere i dobrovoljci treba da ponude svoju pomoć, također sa osmijehom na licu i na vrlo lijep i uljudan način. To nije samo odgovornost prijema, odjeljenja za prijem, nego svi radnici svakog odjeljenja treba da slijedi ovu uputu. Sada u ovo vrijeme neophodno je imati svoje identity kartice sa slikom. Neki ljudi imaju pozivnicu, pismo i neko obavještenje i njihove kartice ulazne su na bazi ovoga. Ponekad, međutim, bude situacija gdje pismo o predstavljanju samo nije kod njih dostupno, nije na raspolaganju i u tom slučaju nema sumnje. Vrlo je neophodno osigurati da ta osoba je ta i da može biti napunjena kartica za ulazak sa zadovoljstvom i proces treba da bude obavljen. Međutim, treba da susrećete ljude sa uljudnošću i da napravite prikladan aranžman da oni mogu čekati dok vi ne napravite tu karticu ili obavite. To je neophodno. Ponekad su tu mala djeca i oni postaju uznemirani zbog dugog čekanja. I gost uvijek treba imati na umu ovo, koji dolazi na džalsu, da treba da dođu sa potvrdom od džemata i da donesu svoje vlastite identifikacione kartice. Ako iz nekog razloga zaborave, onda odjeljenje kojih se to tiče u skladu sa procesom treba da omoguće, kao što sam spomenuo, da im se uredi gdje će prikladno sjediti i čekati i onda što se tiče gostoprimstva, da se hrana ponudi, ovo je stvar. Ljudi koji borave u smještaju džemata, 2 ili 3 puta dnevno je omogućena hrana, to je neophodno. Međutim, u toku 3 dana dželse, svaka osoba koja učestvuje na dželse, koja je prisutna, općenito govoreći, oni koji dolaze da slušaju program dželse, barem ručak treba da dobiju u skladu sa džematom, aranžmanom džemata. Tako da službenici koji služe hranu i dobrovoljci moraju imati ovo na umu, da treba da budu vrlo uljudni i ljubazni i vrlo blagi u svom govoru sa gostima. Biti uljudan i imati dobro, lijepo vladanje zapravo je pravo gosta koji morate ispuniti. I to je dužnost i obaveza na radnicima koji služe. Ponekad u ovoj stvari ponekad ljudi postave gosta u teškoću ili traže ovu stvar ili onu. Oni stave ovu stvar i gosti onda stave radnika u teškoću. Međutim, radnik mora voditi računa o svojoj odgovornosti i dužnosti. Da hrani
i da dadne ljudima hranu. Ako oni nešto kažu, gosti, što nije prikladno i ispravno, i ako radnici kažu nešto neprikladno, onda to povrijedi osjećaja gosta. Ashabi Bećanog Mesija alejhi salama, oni su pokazivali takve primjere dok su pokazivali gostoprimstvo, što je vrijedno da se napiše zlatnim slovima. Jedan ashab je uzeo gosta kod sebe i kako ovo se znači ashabi časnog poslanika, izvinjavam se. Časni poslanik je tražio od ovog svog ashaba da to uradi, da uzme tog gosta i on je odveo tog gosta kući. Međutim, njegova žena mu je rekla da ima samo malo hrane koju treba da sačuvaju za djecu. I muž i žena su se savjetovali i odlučili su da posluže hranu kad dođe vrijeme za hranu i da kad bude vrijeme za hranu da ugase onu lampu, tako da će sjediti, oni kažu mi ćemo sjediti sa gostom i mi ćemo praviti se da jedemo, a da on ne vidi da mi ne jedemo, da neće vidjeti da se mi sa njim jedemo. Tako da samo gost može jesti, a da ne vidi. Dakle, ovo što se dogodilo i gost se do sitosti najeo i bio je zadovoljan. I na toj Ansari ashab časnog poslanika, kad je otišao časnom poslaniku, časni poslanik mu je rekao: stvar koju si ti uradio prošle noći, čak Allah se nasmijao na njemu. Ova žrtva, ovo žrtvovanje se žrtvovala, ova porodica žrtvovala za svrhu što je to bio gost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga općenito ashabi su pazili na gosta, međutim poseban tretman je dat ovom gostu zato što je bio gost od časnog poslanika. U ovo vrijeme svaki radnik kad se žrtvuje i treba da obavi ovu službu s ovim osjećajem da on služi gosta istinskog roba časnog poslanika i Allaha, dakle gosta obećanog Mesije. Da vi lično budete gladni i da se žrtvujete, da drugima obezbite hranu, do tolike mjere da se žrtvuje, da su se žrtvovali ovi ashabi, da čak svoju djecu ostave gladne, ovo je velika žrtva. I ovakva vrsta žrtvovanja se ne traže u ovo vrijeme. Allahovom milošću, Hazreti Mesih Maud alejhi salam, obećanje koje je njemu dato, Allahovom milošću, na svakom mjestu gdje god je džemat osnovan, kuhinja radi i pravi se hrana, pogotovo u vrijeme dželse poseban aranžman bude napravljen za ovu svrhu. Mi samo treba da učinimo toliko službe da hranu uzmemo iz kuhinje i onda to dadnemo gostima. I treba da budemo vrlo ljubazni i s poštovanjem i uljudni prema gostima. I ako tu budemo stvar obavljati, onda će biti Allah vrlo zadovoljan. Ljudi koji su poduzeli ovo putovanje radi religije, mi smo ih poslužili. I ako gostoprimstvo ne bude kako treba obavljeno, onda sigurno Allah nije zadovoljan s tim. Jednom prilikom neki gosti su tretirani na način koji nije vrlo fin i neki ljudi su bili zanemareni. Sve ove stvari su se dogodile u toku perioda obećanog Mesija alejhi salama i radnici koji su bili tamo bili su odgovorni za to. Međutim, obećani Mesija alejhi salam, njega je Allah obavijestio u toku noći i rekao mu prošle noći, bilo je samo pokazivanje. Ljudi su se ponašali samo da se pokazuju, gosti nisu posluženi kako treba i neki gosti su potpuno ostali bez hrane. Obećani Mesija alejhi salam je bio vrlo ljut zbog toga i cijeli posao je uzeo u svoje ruke. I onda je spomenuto da ovi radnici koji su bili odgovorni za ovo bili su istirani za 6 mjeseci iz Kadijana. Tako kada mi nudimo svoju službu da bi služili gostima, onda bez ikakve razlike svaki gost koji dođe radi dželsi, on je gost dželsi. I mi treba da sve tretiramo na lijep način i treba da pokažemo uljudnost prema svakom od njih.
ne, je li on bogat ili ne, i je li on poseban gost ili ne, i ako je poseban ili bogat, treba da ga odvedemo gdje god je aranžman za hranu. Svaki gost treba da bude tamo odveden gdje je hrana. Općenito govoreći, Ahmedi treba da odnesu hranu na zajedničko mjesto. Imaju određena mjesta koja su odvojeno napravljena, koji su zapravo nemuslimane goste. I upravo treba da vodi brigu o tome. Ja znam da ima nekih radnika, dželse, koji odvedu svoje prijatelje i ljude koje znaju, oni njih odvedu na takva mjesta gdje je posebna hrana aranžirana za nemuslimane goste. Bilo da je Ahmedi vršio dužnosti ili ne, svi gosti treba da budu odvedeni tamo gdje svi Ahmedi sjede i jedu hranu. I skupa s tim također treba da nastavi moliti Allaha da Allah dželšanhu primi ovu poniznu službu, ovo služenje koje mi obavljamo za gosta obećanog Mesija alejhi selama, da Allah to primi. I u svakom postupku, u svakom dijelu, svako dijelo mora potpuno biti lišeno pokazivanja i potpuno moraju biti radi Allaha. U vrijeme obećanog Mesija alejhi selama, u toku vremena obećanog Mesija, gosti su dolazili u tako velikom broju, zato što kad je bio malo mjesto, vrlo je teško bilo napraviti aranžman za sve njih. Međutim, obećani Mesija u skladu sa ovom Allahovom naredbom, kad mu je Allah rekao nemoj se brinuti i nemoj se osjećati umoran. Kakva god je mogućnost na raspolaganju, on je to ponudio dostupnim za goste. U nekim prilikama zbog velikog broja gosta u zimu, on je morao dati svoju vlastitu posteljinu i krevet radi gosta. Jedan put se dogodilo da je jako mnogo gosta došlo i Hazreti Amadžan, Hazreti Umirul Mu'minin, žena obećanog Mesije, bila je zabrinuta gdje će gosti boraviti i kako će biti napravljen aranžman za njih. U to vrijeme obećani Mesija alejhi selam i prenio je jednu priču i rekao, bio je jedan putnik u džungli, bio je mrak i nije bilo u blizini nikakvog grada i naselja, nije bilo mjesta naseljenog nikakvog da on mogao otići tamo i odmoriti se, tako da je legao pod sinku jednog drveta. Na tom drvetu dvije ptice su imale svoje gnijezdo, savile svoje gnijezdo, bile su muško i ženska ptica. Oni su odlučili da ovaj osoba, čovjek koji je došao pod naše gnijezdo, on je naš gost. Da prema tome naša je odgovornost i dužnost da mu ponudimo gostoprimstvo, da mu pokažemo gostoprimstvo. I kako su oni ponudili gostoprimstvo? Prvo su odlučili da vrlo je hladno i naš gost sigurno osjeća hladno, tako s ciljem da se ugrije, moramo napraviti neki aranžman. Onda su mislili, mi nemamo ništa drugo osim što su odlučili da razbiju, pokvari svoje gnijezdo i u komadićima bace ga dole, da gost može zapaliti vatru i da se može onda ugrijati da mu bude udobnije. Tako da su oni bacili svoje gnijezdo i gost je zapalio vatru i osjećao se udobnije. Onda su ove dvije ptice misle, mi nemamo ništa da ponudimo, jedino da sebe bacimo u vatru. I upravo su to uradili i bacili su sebe u vatru i tako obezbedili hranu za ovog gosta. Obećani Mesija alejhi selam, svrha navođenja ove priče svojoj ženi je bilo da umjesto da se brine zbog dolaska gostiju, šta god je moguće za osobu da uradi, ta žrtva treba biti učinjena i mora biti obezbeđen gostoprimstvo za sve goste. Ovo je pouka za sve nas. U tome je pouka za sve nas, pogotovo one ljude koji sebe nude za služenje i kakva god im je dužnost i odgovornost data, oni moraju u cijelosti to ispuniti u svojim dužnostima. Tu su razne vrste dužnosti, razne odjeljenja, na primjer odjeljenje za parkiranje auta i to je vrlo važno odjeljenje. Ponekad
gosti pokažu pogrešno ponašanje i u skladu sa nalogom radnika oni ne žele da parkiraju i parkiraju na način kako nije ispravno i žele da parkiraju da parkiraju na svoj način. U tom slučaju radnik mora raditi sve što je moguće da ih vrlo na lijep način uljudan savjetuje gdje da parkiraju. I također treba da obavijesti svoju starijih službenika. Prošle godine su bili neki prigovori da su neke žene ili su neke žene rekle mi želimo da dalje odvedemo auto, da dalje parkiramo bliže. Tako da su izmijenili malo žešće riječi. Nema sumnje, vi treba da ispunite svoju dužnost. To je dužnost svakog radnika i odgovornost. I u ovim okolnostima morate biti vrlo oprezni i pažljivi i uljudni, pogotovo na parkiralištu. Međutim, osim toga, kao što sam spomenuo, morate pokazati dobar moral. Ako je zahtjev ispravan, ako je neko bolestan ili iz nekog drugog razloga, onda mu na uljudan fin način treba reći da ja ću pozvati starijeg službenika, on će za vas obezbijeti mogućnost gdje da parkirate. Međutim, u toku tog perioda treba da napravite zahtjev, molim vas, da ljubazno zamoli, da kaže molim vas stanite u stranu i gosti moraju sarađivati. Tako da ne pravi se zastoj, da to ne utiče na saobraćaj, jer ponekad bude i rasprava i onda se napravi veliki dugačak red. I onda kad program Dželsa dođe, ljudi tek kasnije dolaze u šator i onda budu uznemireni ljudi koji već sjede tamo. Dakle, svaki problem koji se možda pojavi i koji se dogodio u zadnjim godinama, uprava mora razmišljati o rješenju tih problema koji god je moguće rješenje kako da se riješe ove situacije i da to analiziraju i svako odjeljenje koji sazna ovim problemima također treba da to razmatraju i da daju na znanje službenicima Dželsa Salane o tome. Dakle, u ovo vrijeme problemi trebaju biti minimalni koliko god je moguće. Međutim, treba učiniti napor da se ti problemi svedu na minimum. U skaniranju i provjeri sva briga, aranžman mora biti takav da ljudi se ne čekaju, ne drži da čekaju dugo vremena, da ne budu ostavljeni da čekaju. I ne treba da budu da se stvaraju teškoće. I ulazak u šator za Dželsu treba stalno biti najava da trebaju imati svoje kartice u rukama i da stoje u redu, tako da ljudi mogu ulaziti fino u redovima, da onda oni koji čiste kupatila, obe strane, muškarci i žene, ponekad oni budu zabrinuti zato što ljudi dolaze i napuste ovo mjesto nečisto, zahode. Ako radnici stalno prave najave da se vodi računa o čistoći, to će uticati na ljude i da kažu da je čistoća dio vjere. Zbog toga, kao i obično, držite svoju atmosferu čistom, svoju okolinu čistom, također kupatila moraju biti čista. Tako ako to radite, čistite kupatila, nema nekakve štete u tom. Ako to i gesti radi, nema štete. Obično ljudi sarađuju, međutim nekad meni dođu prigovor. Ako čak i oni i ne sarađuju, onda radnici sami lično treba da očiste zahode i to je njihova dužnost. I treba da vodite brigu o ovoj stvari, da ni u kom slučaju ne smije biti pokazan nikakav ružan jezik ili loše ponašanje. I nikada ne smijete dozvoliti da vaše strpljenje izmakne kontrol. I oni koji rade u šatoru za Dželsa, ako vidite bilo kakvo smeće u oblasti u predjelu, Dželsa je bilo na muškoj ženskoj strani, ponekad djeca bace kad nešto odmotaju tu i tamo bace, onda ima i starijih ljudi koji nisu tako pažljivi o tome. Vi morate to očistiti skupa svojom dužnošću, to je vaša dužnost. I u tom slučaju radnici koji budu pakovali, bit će im lakše kad budu pakovali, kad pakuju u šator i mnoge stvari budu ostavljene tamo.
i onda i njima dođu druge odgovornosti. Sve vrste papira, smeća, sve to. Ako bude i to sklonjeno, to će njima biti malo lakše onda kad budu pakovali. U svakom slučaju, gosti trebaju biti stalno podsjećeni ovim stvarima, da konzerve, kutije moraju baciti u kante za smeće, umjesto da ih bacaju tu i tamo bilo gdje. Odjeljenje za odgoj na dželsi treba da bude vrlo aktivan u ovom pogledu također, da ljudi, oni koji dođu da učestvuju na dželsi, njihova pažnja mora biti skinuta na važnost dželsi. Nema sumnje da radnici koji sebe nude da služe, njihova je dužnost da predano, nesebično obavljaju svoju dužnost i općenito, kao što sam rekao, radnici rade sa istom strašću, ljubavu, istim osjećanjima. Međutim, ponekad pokažu pogrešno ponašanje. Zato uvijek treba da zapamte ovaj savjet časnog poslanika koji sam već spomenuo, da u svakom slučaju moraju pokazati lijepo ponašanje i lijepo vladanje. Slično tome, svaki radnik cijelo vrijeme mora biti vrlo oprezan i budan i pažljiv. Sigurnost nije samo posao na bezbeđenju, nego svaki radnik, svakog odjeljenja u svom vlastitom krugu i oblasti mora voditi brigu o tome. I radnici moraju zapamtiti da poslije kraja završetka dželse nisu samo radnici tima za pakovanje, i nije samo njihova dužnost da oni samo tamo moraju biti prisutni da obavljaju posao. Zapravo svaki radnik treba da ostane u šatoru na dželsu dokle god traje njihova dužnost, ukoliko sve dok jedan gost sjedi tamo ili do onog momenta dok odgovarajući službenik im odobri da ode, samo onda treba da odu, a ne prije toga. Najvažnija stvar je da radnici i općenito svi članovi džemata trebaju moliti Allaha da Allah dželešanuhu osposobi svaku osobu da obavi svoju dužnost na najbolji mogući način, i radnici koji rade u šatorima gdje se održava program dželsi, da ih Allah zaštiti. Ponekad oni moraju da nose vrlo teške stvari i ponekad budu povrijeđeni, da Allah zaštiti sve radnike s ove tačke gledišta. Da Allah dželešanuhu učini da ova dželsa bude puna blagoslova i da bude uspješna, i da nijedan protivnik i onaj koji pravi smutnje ne uspiju svojim planovima, da Allah zaštiti džemat u svakom pogledu i da Allah osposobi svakog radnika da budu u stanju da služe za udobnost svakog gosta koji dođe na ovu dželsu salanu. Oni su gosti obećanog Mesije i radnici, oni koji su postigli visoki standard služenja. Ovi koji su već stigli do tog standarda trebaju nastojati da postignu još više standarda žrtvovanja i ove godine da možda služe još na bolji način i ne smije nikakvog opadanja. Svaki korak i poduzem treba da nas vodi do viših nivoa. I kad ova služba bude tu, tako onda Allah na to gleda sa ljubavlju i naklonošću, da nas Allah osposobi sve ljude da tako urade. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر